Yes, hello guys, maayong hapon. Kumusta? Kumusta ang tanan? Karong hapon na guys, na lang ko gamay i-share ninyo regarding sa nag-viral guys sa Osaka LGBTQ IA+ community. Osaka LGBTQ na nag-viral sa Osaka restaurant, no, na giatuan niya Osaka waiter iyang gipatindog kung ka oras. Nasuko ang Osaka LGBTQ kay gitawag siya og sir. So wala man siguro mawala nato, no, kung tagon tag ma'am, tagon tag sir, o tagon tag manang, inday, tiya, tiyo, manoy, no. So grabe kayo ang kalagot siguro sa Osaka LGBTQ QIA+ community na buhat sa Osaka waiter, no, Osaka trabahante, Osaka employee sa Osaka establishmento na bali 2 hours gyud siya ang gipabarog. So na trauma nang langyaw in taon ang Osaka waiter nang langyaw og laing dapit para manarabaho, para makatabang siyang pamilya, para makapadala o sa iyang pamilya siyang sweldo. Pero inanaon lang siya sa Osaka tao. Mura ba gwapa ang Osaka membro sa LGBTQ? Maas bagay ko. No? So dili ta masuko ug unsa man klase nga itawag nato sa Osaka tao, sa Osaka trabahante, sa Osaka employee sa Osaka sa establishmento. Dili ta masuko, dili ta ma-stress nga gitawag tag sir, gitawag tag tiya, manang, manoy, unsa ba ng klase nga words nga itawag sa ato, no. Pareha sa tao, ikaw is naara ka sa or nakamit ang imuhang gipangando sa imong kinabuhi kung asa man ka. So dapat mo respeto ka sa pinakaubos nato. Dili tanang panahon raba nga kita agakon ta o kita nata sa imabaw. Mawinah na naon pag-ayo guys. Grabe ang gibuhat niya sa Osaka LGBTQ. Dili tanang LGBTQ nga inana nga kinaiya, no, dili tanan. Kung gusto mo og respeto, kung respetaran mo, so dapat imo sa respetuhon o imo sa tan-aw ng kaugalingon nga unsa ka sa imong kaugalingon, unsa imong kinaiya, unsa imong batasan, ug is-akagikan ug ngano naabot ka ng anang nahimutang nimo. Dili lali magdaog-daog usa ka tawo guys, no. Imagine 2 hours. So respeto ka sa usa ka employee sa Osaka establishmento. Kaya og sa lain pa na gilakawan na ka, dili sa kaabot og 2 hours magbarog sa mga tubangan. Pasalamat ka nga kanang employees nga nagbarog sa mga tubangan ng respeto na kay tungod kay nakasala siya sa inyo. Ibutang tala, no. So dapat dapat ato sang hunahunaan nga kana dili kay na siya nga krimen niyang gibuhat sa imo nga gisampat ang siya. Tinuod man sad na imong naong nimo maas kaayo, no, para sa tagnaw maas. Kung bati man ko, mas bati pa ka. Respetuha ang imong tao, ayaw palabi ug asa ka nag-abot sa imong kinabuhi kay maabot ang panahon dinha na po ka sa ubos pulutan. Dayon nga.